We're continuing our study on parables. Continuando con nuestro estudio sobre parábolas, Just want to quickly review what we discussed yesterday. quisiera repasar brevemente lo que discutimos ayer. We defined what the word itself meant. Definimos lo que la palabra en sí misma significa. It means to throw something near another object. Significa tirar algo, arrojar algo cerca de otro objeto. And the purpose for doing that Y el propósito para hacer eso is to see the relationship between these two objects. es ver la relación entre ambos objetos. The reason why people find it difficult to follow through with these concepts La razón por la cual las personas lo hayan difícil seguir estos conceptos and then see their application, y después ver las aplicaciones. and this week when I talk about application, Y esta semana cuando yo hable de aplicaciones, I'm referring to the studies that Sister Tess is doing. me refiero a los estudios que la hermana Tess está haciendo. Unless she specifically points it out, A menos que ella lo apunte específicamente, you may not even see that parables are even being used. tal vez ni siquiera veas que las parábolas están siendo usadas. This morning Y esta mañana and yesterday, y ayer, the discussion between the comparison of a sheep and a person is easy to see. la discusión entre la comparación de una oveja y una persona es fácil de ver. The reason it's easy Y la razón por la cual es fácil is not so much that it's a simple model, it's just that we're used to having that model placed before us. no es tanto porque es un modelo simple, sino que es porque estamos acostumbrados a que ese modelo aparezca delante de nosotros. And we've been conditioned to think that is all parables are about. Y hemos sido condicionados a pensar que eso es todo lo que parábolas son. And that's why these studies, particularly the Midnight Cry study, Y por eso es que estos estudios relacionados con el clamor de medianoche is difficult to take hold of es difícil agarrarse de ellos, because it uses parables in a way that many of us are not familiar with. porque usan las parábolas de formas que nosotros no estamos acostumbrados. Now, this should not be a surprise to us. No debe ser una sorpresa para nosotros que este movimiento Has gone las to use, Isaiah 28, que haya ido a Isaías 28, verses 10 and 13. versos 10 y 13. And what have we done? ¿Y qué hemos hecho? Let's just read one of those verses, Leamos los versículos in case you're not ahí, familiar with them. en caso de que no estén familiares, sean familiares. We'll just read verse 10. Vamos a leer el verso 10. Isaiah 28, verse 10. Isaías 28, verso 10. What I want you to notice is the phrase line upon line. Lo que quiero que notemos es la frase línea sobre línea. Do you want to explain that? The Portuguese is not. Eu quero que vocês reparem na frase linha sobre linha, que eu creio que a maioria de vocês sabe não é escrita dessa forma no português. How does it translate in the Portuguese? Of course, it's mandate on mandate, Okay. rule upon rule, Mhm. Diz o seguinte, porque Dice así: mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento. porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poco aquí, otro poquito allá. Em inglês diz linha sobre linha. Essa expressão que é usada. Onde diz mandamento e regra. Talvez mais especificamente a palavra traduzida como regra aqui no inglês é linha. In the English it says line upon line, as you've just been told. En inglés dice línea sobre línea, como les acaban de decir, No inglês fala linha sobre linha. But the Portuguese translation, pero en la traducción en portugués no es el caso en the español, one that Brother Gabriel just read to you, la que la hermana Gabriela acabó de leer. is probably a more accurate rendition of what that verse is trying to portray. Normalmente uma Es forma más precisa o más adecuada para traducir ese verso. quer nos dizer. It's not that the word line is a mistranslation. No es que la palabra línea sea una mala traducción,
It's just the word itself sino que la palabra en sí misma doesn't portray the intention that God wanted to make. no nos da la intención, o no muestra la intención que Dios quería que Dios quería transmitir. ilustrar talvez essa palavra. So when it uses the word mandate, Entonces, cuando usa la palabra mandamiento, probably a mandato, much better translation, I think. yo creo que es una traducción mucho más, es mucho mejor. Now, the reason why I use this as an example La razón por la que uso esto como ejemplo is because we've taken this concept es porque tomamos ese concepto of a mandate De un or a mandato. rule De um mandato, o una uma regla regra, or an obligation o una obligación which God is going to check whether or not you're fulfilling, que Dios va a chequear si estás cumpliendo con ella o no, com ela ou não. and we've stretched that E nós y hemos eh, estresado eso to mean the life of Moses. para que, como que significa la vida de a vida Moisés. de Moisés. So I want us to realize Então, Entonces quiero que nos vocês, demos cuenta percebam that we've taken biblical statements que nós Que hemos pegamos, tomado afirmações afirmaciones bíblicas which mean one thing. que significan una cosa, It's about the rules and regulations. que es algo sobre las reglas y It's y los about rules and regulamentos são regulations sobre mandamentos e regras between God and his people. entre Dios y su pueblo, And we've turned that phrase y hemos convertido esa frase tornamos to mean the life of Moses para significar significando la vida de or Moisés the life of Christ o la vida de Cristo, or 46 years o 46 46 in the años 19th century. no del siglo XIX. So when you realize what we're doing, Entonces, cuando nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, fazendo. I'm sure most of you are comfortable. Eu creio que a creo que la mayoría están cómodos, confortáveis com isso. Worse than comfortable, peor que cómodos. Pior do que confortável. many of you actually believe that's what this verse is teaching. Muchos de ustedes hasta creen que eso es lo que ese versículo está enseñando, That it's actually teaching about the life of Moses or the life of William Miller. que está realmente enseñando sobre la vida de Moisés o la vida de Guillermo Miller. Moisés, a vida de Guilherme Miller. That's not the direct reference of what this verse is about. No es una referencia directa de lo que este versículo está enseñando. But we feel that we have the prophetic license Mas Pero nós, nosotros creemos, sentimos que tenemos la licencia profética autorização profética to take this concept, para tomar ese Isaiah concepto, 28, Isaías 28, 28, and extend it, y extenderlo, expandir essa ideia. extend its meaning, extender el O significado seu significado. take it at its broadest level, y entenderlo en su significado más amplio, not a very restrictive or narrow perspective of these words. Não y no con una perspectiva restringida y estrecha de este versículo. dessa palavra. So today, Entonces hoy, when a message comes cuando un mensaje Uma llega mensagem that takes the methodology or the rule of parables que toma o usa la metodología de regra de parábolas and extends them and stretches them in a way that you might find uncomfortable, y las extienden o sentido e las aplicado de uma las maneira aplican de una que forma en la que no estás seja cómodo, confortável. just think. solamente Put pensá, yourself in the shoes of a regular Adventist brother or sister. Apenas ponete en los pensem, zapatos de un põe-se no lugar hermano promedio adventista regular. And realize what we're asking them to do E y pregúntate qué es lo que le estamos pidiendo a ellos que hagan to stretch their understanding. para que para ellos espera deles que eles estiren o amplíen su entendimiento, a extremo a compreensão deles. To expand their perspective, their very narrow perspective of inspired statements like this. que expandan sus perspectivas estrechas, muy estrechas de estos versículos. Estreita sobre a leitura desses versículos. So a boy that has a ball thrown to him Entonces un niño que le es arrojada una pelota en sus pies meets all the criteria, all the dictionary definition of what a parable is. cumple con todos los criterios o todas las definiciones de una parábola. O dicionário nos dá sobre o que é uma parábola. And we then go beyond that. E logo Y después vamos além más disso. allá de eso. I would normally revise or review what we spoke about,
Normalmente yo repasaría lo que hablamos, sobre o que nós temos falado ontem, but I think this morning you had a good review of the subject. mas pero creo que esta mañana tuvieron un buen repaso del asunto. revisão desse assunto. So I won't go over the thoughts and ideas that we discussed, Então, eu não Entonces vou no voy a abordar nuevamente las ideas y los pensamientos que discutimos, except to remind us excepto para recordarnos queria lembrar vocês of the idea of juxtapositioning. da sobre la idea de juxtaposición. juxtaposição. Remember the picture that we had? Si recordamos la ilustración que teníamos, We took a picture, Pegamos aqui tomamos una ilustración, ilustração, we had a mountain, teníamos una montaña and we had a person. y una persona. pessoa. The question is, E a pergunta Y la pregunta es, who's taller? ¿quién es más alto? mais alta. And there's no way of knowing Y no hay forma de saberlo, unless you have a reference point, a menos que tengas un punto de referencia, unless you're certain a menos que estés seguro that this person is standing next to the mountain. You can't compare the two. de que esta persona está parada al lado de la montaña, no puedes comparar Ao lado da a los dos não vai objetos. ter como comparar. This simple example Ese ejemplo simple highlights the problem many of us are facing. subraya los problemas que muchos de nosotros tenemos. We don't know when to compare and contrast things. No sabemos cuándo comparar y contrastar cosas. Comparar e contrastar as coisas. One more point that we want to keep in the back of our minds. Un punto más que queremos mantener en el fondo de nuestras mentes. Sua mente. When we think about the natural and the spiritual, Cuando pensamos sobre lo natural y lo espiritual, we want to remember that to make things work, both have to follow the same rules. queremos recordar que para que las cosas funcionen, ambas, Funcionem lo natural y espiritual, tienen que seguir las mismas reglas. as regras. So I just want to read a few Spirit of Prophecy quotes Quiero leer apenas unas citas del espíritu de profecía to show how Ellen White uses this concept of parables. para mostrar cómo Elena de White usa este concepto de parábolas. Conceito de parábolas. So we've got parables, Tenemos entonces parábolas, juxtapositioning, juxtaposición, Posição. so parables and juxtapositioning, entonces las parábolas y la juxtaposición, compare and contrast, comparar y contrastar, Contrastar. and natural Natural. y and natural spiritual. y espiritual. Igual. Got three references here. They're all in the English, I'm afraid. The first one is in português. Tengo tres referencias acá que están todas en inglés. Temos aqui três referências, duas delas em inglês apenas. I'll give you the reference for this in a moment. Les voy a dar las referencias en un momento. Para vocês daqui a pouco. It's only one line that we want to read from here. Hay apenas una frase que queremos leer acá. Daqui. Isso é do livro Parábolas de Jesus. O 1.1. Same? Got PJ here, it's the same. 68. En español es wanna pick up the PBGM second 8.1. Quero pegar a segunda Quiero leer la segunda frase. Parábolas de Jesus 68.3. Eu poderia acrescentar linha sobre linha, por exemplo, nesse raciocínio. Could I add line upon line to this same reasoning? To the reasoning that's in the board? You can, Pode. if Podés, you're going to stretch what line upon line means, si vas a estirar lo que significa línea sobre línea, because in its original context it's just rule upon rule. porque en su contexto original es simplemente regla sobre regla. Sobre regra. We take that statement and we stretch it to mean something much broader than its original Tomamos intent.
esa frase para que signifique algo mucho más de lo que significa en el texto original. que ela quis dizer no seu sentido original. So we'll read from the second sentence. Vamos a leer de la segunda frase. Segunda sentença. The lesson is drawn not by comparison, but by contrast. A lição é tirada A fin de não que- por comparação, mas por contraste. So we're not even reading the context of what this parable is. A gente nem sequer Ni siquiera estamos leyendo el contexto de lo que este párrafo es. It's the story of a neighbor, Es la historia de un vecino, but the point we want to pick up pero el punto que queremos tomar is that parables have lessons for us, es que las parábolas, and this Tiene lesson lecciones. that's being drawn here, y esta lección que nos está siendo dada aquí, she says, is not by comparison, but by contrast. dice que no es por comparación, sino que por contraste. mas por contraste. So the way she uses this phrase, compare and contrast, Entonces here, la forma en la que ella usa esta frase de comparar y contrastar, São comparação e contraste. hopefully you can see, espero que podamos she's ver saying compare means the same que ella está diciendo que comparar significa lo mismo and contrast means different. y contrastar significa diferente. So the lesson we want to learn about God, Entonces la lección que queremos aprender sobre Dios, the spiritual, lo espiritual, we're going to learn that lesson vamos a aprender esa lección not by seeing how a natural person is the same as God, es no viendo cómo una persona natural es lo mismo que Dios, but by seeing how this person is different than God. sino que al ver cómo esa persona es diferente de Dios. Can we see how she's using this phrase and how this Podemos ver parable cómo- works? Podemos ver cómo ella usa esta frase, cómo las palabras funcionan. Frase e como a parábola funciona. If you want to know what God is like, Si quieres saber cómo es Dios, Como Deus é, who can you look at? ¿a quién puedes mirar? para quem? Look at a shepherd. Mira a un pastor. Para um pastor. Look at a pastor. Mira a un pastor. You could do another thing. Puedes hacer otra cosa. If you want to know what God looks like, Si quieres saber cómo es Dios, Se parece. who else can you look at? ¿a quién más puedes mirar? Onde mais você pode olhar? Naturaleza. You can look at Satan. Puedes mirar a Olhar Satanás. para Satanás. You can see what God looks like by looking at Satan. Você pode Puedes ver cómo es Dios al mirar a Deus Satanás. se parece olhando para Satanás. If you've got the text in front of you Se você tem esse texto na Si tenés este texto en and tu you read frente along with me, y lo leíste conmigo, comigo, my question is, can you see that in that sentence? mi pregunta es, ¿puedes ver eso en esa oración? isso aqui nessa sentença. The lesson to learn is about God. La lección a aprender es sobre Dios Deus. You learn that lesson y aprendemos esa lección by seeing how bad a human being is. al ver cuán malo un ser humano es. Mal é o ser humano. And therefore God is what? Y por lo tanto Dios es que The direct opposite. el opuesto directo. Exatamente o oposto. You don't learn about God by comparison, Você No aprendes sobre Dios por comparación, comparação, by similar, por é similitudes, uma similitude, but by contrast, sino que por contraste, contraste, by difference. por diferencias. diferenças. And many people are not aware of this. Y muchas personas no están conscientes de esto. You might think it's guesswork Tal vez pensás que es trabajo de adivinanzas or it's logic. o lógica. I say Y yo digo this is one of the primary methods that we have Isso que é este es uno de los métodos primarios, principales que tenemos for doing what? para fazer o para hacer qué? For digging out hidden treasure. Para acabar tesoros escondidos. In this example, the hidden treasure is God's character. En este caso, el tesoro escondido es el carácter de Dios. caráter de Deus. Instead of giving us a story about this really good person, Entonces, en lugar de darnos una historia sobre una persona muy buena, Boa. what lesson did we get? ¿qué lección aprendimos? About a bad person. Lição sobre Ah, sobre una persona So you mala. learn Entonces aprendiste by contrasting things. al contrastar algo. How do you know ¿Y cómo sabes você sabe, that this is red? que esto es rojo? How do you know? ¿Cómo sabes? Because you've been trained porque você foi Porque fuiste entrenado. using what methodology? usando qual metodologia? ¿Usando qué metodología? Compare and contrast, Comparar y contrastar. because you can compare this color with this one. Porque você
al comparar este color con este otro, And each of us, y cada uno de from nosotros, childhood, desde nuestra niñez, now have a mental picture ahora tenemos una imagen mental mental of the comparison of these two colors. de la comparación entre estos dos colores. cores. And now it's so automatic, Y ahora es tan automático Automático, we don't even realize that we're doing this. que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos haciendo eso. estamos fazendo isso. Human beings, Los seres humanos, in the construction of our brains, en nuestra construcción del cerebro, Sua mente, we are programmed, estamos programados, amados, we are created somos creados to search out for patterns. para buscar padrones. I don't know if you are aware of that science that is now being brought forth. não sei se vocês estão cientes No sé si están dessa conscientes de esa ciencia que ahora existe. sendo, investigada. Scientists are now learning, Los científicos están proving, aprendiendo if I could say, o han probado Estão provando what every single one of us have experienced. lo que cada uno de nosotros ha experimentado. você já experimentou. If you laid on the grass Se você estiver Si tú vas en el, and you en el looked at the pasto sky y miras al cielo no céu, and you saw the clouds, y ves esas nubes, nuvens, what would happen in a few moments? o que aconteceria ¿qué pasaría? nesse momento? You wouldn't sleep. What would you see in those clouds? ¿Qué verías en esas nubes? Aquelas nuvens. You begin to see patterns, Empezás a ver padrones, Certos padrões. shapes, formas, Formas. faces. caras. It's a natural human response. Es una respuesta humana natural. We are designed to do that. Somos diseñados para hacer eso. We are created that way. Fuimos creados de esa forma. So what does that tell you about God? ¿Y qué te dice eso de Dios? Not only is he the wonderful numberer, Que no solamente Él es un maravilloso enumerador, Maravilhoso numerador. he loves patterns. Ele também sino que Él también ama los He padrones. thrives on them. ele explora Los explora a ellos ao máximo. al máximo, And los explota. Satan Y Satanás exploits this. también lo explota. It's extremely easy for him Es extremadamente fácil para Él to deceive you engañarte, Enganar vocês. because you're programmed to search out patterns. porque estás programado Amados para buscar padrones. padrões. If I showed you a pattern Y si yo te comparto contigo of un a padrón cloud de una nube that looked like the face of God, que se parece a la cara de Dios, Face de Deus. thousands of people miles de personas would be beguiled and tricked into thinking this was correct and true. van a ser engañados y van a pensar que esto era correcto y verdad. Verdade, que isso de fato é assim. This is why we have such an interest in the paranormal or aliens. Y es por eso que tenemos un interés tan grande sobre las cosas paranormales o alienígenas. Extraterrestres, As soon as you see a pattern, uma vez Una vez que ves un padrón, you gravitate to try to make sense of it. você, entonces intentas sua tendência é hacer que eso tenga sentido. God is going to use this Y Dios va a usar eso, ability that we have. esa habilidad que tenemos. habilidade que nós temos. And when we speak about hidden treasure, Y cuando hablamos sobre tesoros escondidos, it's not the words. Remember we spoke about those codes. no es sobre las palabras. ¿Se acuerdan que hablamos sobre los códigos? This is not some kind of mystical or mathematical coding that we're searching out. Esto no es algún tipo de código místico o matemático que estamos buscando. The patterns that we're talking about Padrões Los padrones que estamos are conversando comparing the natural with the spiritual, es comparar lo natural con lo espiritual. En este caso, lo bueno y lo malo. Y cuando haces eso, puedes encontrar verdades que no son obvias. Espero que todos podamos ver eso. ¿Ves esto a través de las escrituras? Y decime lo contrario. Jerusalén. Lo opuesto es Babilonia. Entonces, si quieres aprender sobre Babilonia,
Jerusalem. Ou O se si você querés quer aprender aprender sobre Jerusalén, What can you study? ¿qué puedes estudiar? estudar. You can study Babylon. Puedes estudiar Babilonia. You can see the good, Puedes ver lo bueno you can understand about the good y entender sobre lo bueno Cerca do bem, by studying the bad. al estudiar lo malo. estudar o mal. So, who's the king of the north? Então, ¿Quién es el rey del norte entonces? The answer is it depends. a Y la respuesta es depende. depende. I heard one answer here and one answer at the back. Two different Escuché una answers. respuesta acá y una respuesta en el final, diferentes. So, I could ask Entonces yo podría who the preguntar, true king of the north is. ¿quién es el verdadero rey del norte? True. El verdadero. B-E-D? Is that it? Oh, D? So there's a true king of the north Entonces existe un rey del norte verdadero and there's a false king of the north. y existe un rey del norte falso. How do I even know there's a true one? ¿Cómo siquiera sé que hay un verdadero? I think you'd be hard pushed if you were just looking at the Bible to even know that this exists. Creo que sería muy difícil ver en la Biblia que esto acá siquiera existe. You can build an argument, Si puedes construir un argumento, a logic, una lógica, but the easiest lo más and fácil, the safest way lo más seguro, is by using parables, es usar by parábolas. comparing and contrasting Al comparar y contrastar, to understand para entender why the false, Satan, por qué los falsos, Satanás, dreams and thirsts and desires to be the king of the north. por qué él desea y sueña ser el rey del norte. Do you even know that Babylon isn't north of Jerusalem? ¿Será que siquiera sabes que Babilonia queda al norte de Jerusalén? Ni siquiera está en el norte de Jerusalén. It's actually east of Jerusalem. En realidad está al este de Jerusalén. I noticed yesterday Me di cuenta ayer, in Sister Tessie's presentation, en la presentación de la hermana Tess, when she gave the directions of the compass, cuando dio las direcciones de la brújula, she started labeling the four generals, comenzó a colocar los generales, and we had Ptolemy here. y teníamos acá a I Ptolomeo. think people are expecting for Seleucus to be here. Yo creo que las personas esperaban que Seleuco esté aquí al norte. And she ended up putting Seleucus here Y ella terminó colocando a Seleuco aquí, because Babylon is to the east, not to porque the Babilonia north, está al este, no al norte. which is another important thing that we need to learn. Y otra cosa importante que precisamos aprender, The concept of geography. el concepto de geografía. It's an area that this movement is very weak in. Y es un área en el que el movimiento es muy débil We're not familiar with using geography to decode prophecy. y no estamos familiarizados con usar la geografía para descifrar las We need to profecías. become more familiar with doing that. Y tenemos que familiarizarnos más con eso. So, when we compare and contrast things, Entonces, cuando nosotros comparamos y contrastamos cosas, this is an example, esto es un ejemplo, I think a good example, creo que es un buen ejemplo, where we can learn about God que nosotros podemos aprender by sobre Dios, understanding Satan. entendiendo a Satanás. We've got the true Tenemos el and the verdadero false. y lo I falso. want to change the word false Yo quiero cambiar lo falso to counterfeit. para contrafacción. So Contrafacción. remember this word counterfeit Entonces recordemos de esta palabra contrafacción and the purpose of even ever studying the counterfeit. y el propósito de siquiera estudiar la contrafacción. If any of you have been Si alguno de ustedes ha estado to evangelistic series that our church holds, en series evangelísticas que nuestra iglesia tiene, what is one thing that they drum into you at those seminars? ¿qué es una de esas cosas que ellos
introducen en esas series. They'll all use this adage or this story. Todos usan esta historia acá, siguiente. If you want to learn anything about things that are not true, Si querés aprender cualquier cosa sobre lo que no es what are you verdad, supposed to study? ¿qué deberías estudiar? The true. Lo verdadero. They use this concept of counterfeit money. Ellos usan este concepto de monedas falsas. Bankers are taught what a note looks like, a dollar note. Los bancarios aprenden cómo es un dólar verdadero. They don't show them counterfeit notes. No les muestran la falsificación, They only show them the true. solo les muestran los verdaderos. You study that so much Y estudias eso tanto that you can learn or spot what the counterfeit is very easily. que podés aprender enseguida, detectar bien que es un falso. Because that concept is so ingrained in us, Y como ese concepto está tan profundo en nosotros, there are some people, hay algunas personas, like us, como nosotros, who don't even understand why we'd want to focus upon this counterfeit. que ni siquiera entienden por qué queremos abordar la falsificación. Because somewhere in the back of our minds, we think it's actually wrong to do that. En nuestra mente pensamos que eso en realidad está Maybe some errado. harm will come to us if we study Satan's kingdom. Tal vez, tal vez eso nos daña si estudiamos el reino de Satanás. I want us to see, if you're not seeing it already, that idea is a wrong model. Y quiero que entendamos, en el caso de que no lo veamos de esta forma, de que ese modelo es errado, It's limiting and self-defeating. es limitante y nos derrota. You can't just go to God's kingdom No puedes simplemente ir al reino de Dios and look and see, oh, that looks like Satan's kingdom over there. y decir, mira, eso ahí parece el reino de Satanás. The truth doesn't always show you what the false looks like. Lo verdadero no siempre te muestra cómo es lo falso. We have strong lines of evidence Tenemos líneas de evidencias muy fuertes that you can study the false que puedes estudiar lo falso to glean insights into the true. para poder aprender sobre el verdadero. And if you're not willing to accept that concept, Y si no estás dispuesto a aceptar ese concepto, which is against Adventist education, que es en contra de la educación adventista feels counterintuitive, y parece contraintuitivo, but unless you're willing to do that, pero a mí no estoy dispuesto a hacer unless you're eso, willing to do this, you will remain blind to much light, vas a permanecer ciego para con mucha luz and you won't understand where we are today in Earth's history. y no vas a entender en dónde estamos hoy en nuestra historia de este mundo. Because the story that brings us here, Porque la historia que nos trae acá, as portrayed in Christ Object Lessons, page 68, como vimos en Palabras de Vida del Gran Maestro, we arrive here llegamos acá not by comparison, but by contrast, no por comparación, sino que por contraste, as Ellen White mentions. como Elena de White lo menciona. So I want us to see that. Entonces quiero que veamos eso. I'm going to read the next one. It's Quiero leer devotional. la siguiente. A próxima citação é de devocional. Our High Calling. I don't know if it's in Portuguese. I think it's Yeah? nossa alta vocação. En español The same? es NEB 288.4. AV. AV 282.3. Nuestra elevada vocación 288.4. 282.3. Alta vocação 282.3. So I want to read the third sentence, I think it is. Quiero leer
creo que es la tercera oración. Yes? And I want to begin with if. Ponto 2. Okay, I think it says a different division here. Ponto 4. Should begin the great teacher. Alguém encontrou? Yeah. Qual a referência? 284.2. 284.2. So I'm going to read the third sentence. Entonces vamos a leer la tercera frase. If he can fasten the mind upon the future life and its blessedness in comparison with the temporal concerns of this world, the striking contrast is deeply impressed upon the mind, absorbing the heart and soul and the whole being. Si puede fijar la mente en la vida futura y sus bendiciones en comparación con las preocupaciones temporales de este mundo, el notable contraste causa una profunda impresión. O chocante contraste fica profundamente gravado no espírito. Spirit? Read further, right? Will be recorded in the mind. Impressed upon the mind. Yes. Así elimina las cosas temporales y sensoriales de los afectos donde han tenido la supremacía y les da su lugar como subordinadas a las realidades más elevadas y eternas. Dissolvendo o coração e alma de toda coisa. So it's the first part of that sentence that I wanted to pick up. A primeira Es parte la primera parte que queremos ver. eu queria focar nela. She's going to use these words, compare and contrast, slightly differently now. Ella va a usar estas palabras, comparar y contrastar un poco diferente ahora. She's picking up the concept of the spiritual and the natural. Ella está hablando sobre el concepto de lo natural y lo espiritual. Espiritual e natural. Future life is spiritual. La vida futura es espiritual. Espiritual. This world, temporal, is natural. Este mundo, lo temporal es lo natural. Que o temporal é natural. So she's going to compare the two. E ela vai Ella va a comparar comparar. And as she compares the two, Y al comparar las dos, you see a striking difference, ves una diferencia profunda. or as she says, a striking contrast. O como ella le dice, un notable contraste. chocante. I don't think we realize that we are immersed in a parable world. Yo no creo que no nos damos cuenta de que estamos sumergidos en un mundo de parábolas. Mundo cheio de parábolas. Not even just the scriptures, but our day-to-day lives. No solamente las escrituras, sino que en nuestro día a día. There's one more that I've given us. Hay una más que nos había We colocado won't aquí. read this one. Essa nova No la vamos a leer. It's a magazine called The Present Truth. Es una revista que se llama La Verdad Presente. I don't think this will be in Portuguese. No creo que esté en portugués. But she speaks about comparison and contrasting. Pero ella habla sobre comparar y contrastar. I want to turn our attention now Quiero ahora enfocar nuestra atención to the first chapter, the first paragraph of that chapter al primer primeiro capítulo primeiro primer párrafo de ese capítulo, in the premier parable book called Christ Object Lessons. en el libro principal sobre parábolas de palabras de vida del Gran Maestro. de Jesus. So in the English it's 17.1, in Portuguese I've been told it's 2.1. En inglés es Inglês COL 17.1 ponto 1 e no português é 2.1. Should begin in Christ's parable teaching. Aqui no ensino Acá de Cristo empieza, So we're going to read the whole paragraph. es PBG, vamos a leer el párrafo entero, PBGM 8.1 en español. Hopefully people have got it PBGM available in English because 8.1. we're only going to read the Portuguese. Vamos a leer solamente en portugués, o en español en este Nós caso. vamos ler somente o português. Yeah, please. En la enseñanza de Cristo mediante parábolas se nota el mismo principio que el que lo impulsó en su misión al mundo. A fin de que llegáramos a conocer su divino carácter y su vida, Cristo tomó nuestra naturaleza y vivió entre nosotros. La divinidad se reveló en la humanidad.
la gloria invisible en la visible forma humana. Y los hombres podían aprender de lo desconocido mediante lo conocido. Las cosas celestiales eran reveladas por medio de las terrenales. Dios se manifestó en la semejanza de los hombres. Tal ocurría en las enseñanzas de Cristo. Lo desconocido era ilustrado por lo conocido, las verdades divinas por las cosas terrenales con las cuales la gente se hallaba más familiarizada. Ilustrado pelo conhecido. Verdades divinas por coisas terrenas, com as quais o povo estava mais familiarizado. The second one too. No, just paragraph 1. Solamente el párrafo 1. Primeiro parágrafo. So, hopefully you find it a relatively interesting opening paragraph. Entonces espero que lo hayan encontrado un párrafo interesante, introductorio del libro. Not sure how carefully you followed along, No sé con cuánto cuidado lo acompañaste, Enquanto nós estávamos lendo, but I want to go back over the paragraph mas nós pero vamos quiero volver al párrafo revisar esse parágrafo and just see if we can learn some things that Ellen White wants to show us. y ver si podemos aprender algunas cosas que la White nos está intentando mostrar. So we'll go to the first sentence, back to the first sentence. Volvemos entonces a la primera frase. In Christ's parable teaching, the same principle is seen as his own mission to the world. En la enseñanza de Cristo mediante parábolas se nota el mismo principio que el que lo impulsó en su misión al mundo. própria missão ao mundo. So what I want us to see, Entonces lo que quiero que veamos, Vejam, an important word in this sentence, é una palabra importante de esta frase, is the word as. es la palabra como. o mesmo, Now when you see that word, por exemplo, quando vocês Cuando vemos esa palabra, Portuguese, en español sería mismo principio que, N-E-M. la palabra que, Oh, okay. just leave the O. Only the O. The first O. Yeah. Separate word. Okay. M-E-M. M-E-S-M-O. Sorry. M-E-N, M-E-S-M-O. M-E-S, Yes. M-E-S-M-O. M-O. Yes. O mesmo. Okay. So I want us entonces to remember that word, and I guess similar words to that, quiero que nos not always acordemos the de same. esa palabra y palabras similares. Parece nessa palavra, e eu creio que seja, no caso, algo similar, não o mesmo. When you see that word, Cuando veas esa palabra, Palavra, the first thing you think lo primero que debes pensar pensa, is what? es que Parable. parábola. She's comparing two things. Ella está comparando dos cosas. Can we see that? vocês veem isso? ¿Ven eso? So we want to see what is she comparing. Entonces queremos ver qué es lo que ella está comparando. O que ela está comparando? On the left-hand side, Del lado izquierdo, Do lado esquerdo, what is she talking about? ela fala ¿de qué está hablando? He's teaching. Él está enseñando. So I've got teaching, tenho aqui Entonces tengo una enseñanza, perdón. S-I-N-O. so he's teaching Entonces él está enseñando. is going to be compared to, Su enseñanza va a ser comparada. and if you compare something, Si comparas algo, what are you saying? ¿qué está diciendo? Essentially, Esencialmente they're equal. es que son iguales. Depends on the context. Sometimes it's not always equal. Depende del contexto. A veces no es igual. Sometimes it's not equal. A veces no es igual. True, first letter. The true king of the north El verdadero rey del norte and the counterfeit king of the north. y el rey del norte falso. I could say that they're equal, they're the same. Podría decir que son iguales, que son lo mismo. Depending on the point that I want to make. Dependiendo del punto que quiera hacer. But because they're polar opposites, Pero como ellos son el opuesto, I totalmente could also say opuesto, that they're not the same. podría decir que no son lo mismo. But it'd still be the same result. Pero todavía sí es el mismo resultado. When he's doing something,
Cuando él está haciendo algo, it would be a counterfeit of what this person would be doing. él sería la falsificación de lo que otro está haciendo. So more often than not, we can use the sign equals. Entonces, más frecuentemente de lo que no, podemos usar el signo desigual. I'm not trying to say if he's very evil, then he's very evil. No estoy intentando decir él es muy malo, entonces él es muy malo. It's the opposite, in fact. Es lo opuesto, de hecho. Coming back to our example, Volviendo a nuestro ejemplo, Christ's parable teaching la enseñanza de parábolas de Cristo is the same as what? es lo mismo que qué. What's it the same as? ¿Qué? ¿Igual a qué? His mission. Que su misión. So his teaching is the same as his mission. Entonces su enseñanza es lo mismo que su misión. What is his mission? ¿Qué es su misión? What's the mission of Christ? ¿Cuál es su misión? Salvation. Salvación. So his mission Entonces su misión is to save. es salvar. That's what his mission is. Esa es su misión. So he's going to teach you how to be saved Entonces él va a enseñarte cómo ser salvo by the way he lives. a través de la manera que él vive. See that? ¿Podemos ver eso? What's his teaching methodology? ¿Cuál es su enseñanza, su método? Parables. Parábolas. If his teaching is the same as his mission, Su enseñanza es lo mismo que su misión and his teaching is parables, y su enseñanza es parábolas. what must his life be? ¿Qué tiene que ser su vida? It must be a parable. Tiene que ser una parábola. So the life of Christ is a parable and his teaching is a parable. Entonces, la vida de Cristo es una parábola y sus what's he enseñanzas es doing? una parábola. ¿Qué está haciendo? He's living Él está viviendo what he's teaching. lo que él está enseñando. His life Su vida and his lessons y sus lecciones are the same thing, son lo mismo, but it's more significant than that, pero es más significante que eso. because what is a parable? Porque ¿qué es una parábola? Take your choice of phrases or words. Elijan sus palabras o frases. Which one do you want to bring down to this example? ¿Cuál queremos escoger aquí en este ejemplo? Do you want to use juxtapositioning, Juxtaposición, compare and contrast, natural or spiritual? natural y espiritual. Okay, so we've got different answers. Tenemos diferentes respuestas. There's not one correct one No hay una correcta because they're all synonyms. porque todos son sinónimos. But I want to suggest Pero yo quiero sugerir, the one that I want us to think of la que yo quiero que pensemos, is the natural and the spiritual. es lo natural y lo espiritual. So what do I put here? ¿Qué pongo aquí? The natural or the spiritual? ¿Lo natural o lo espiritual? Just the spiritual? ¿Solamente lo espiritual? Both. Ambos. The lily of the valley El lirio del valle is a natural illustration es una ilustración natural of the growth of a Christian. del crecimiento de un cristiano. That's his teaching. Eso es su So it's enseñanza. the natural and the spiritual. That's what he's going to teach. Entonces él nos va a enseñar sobre lo natural y lo espiritual. What goes on this side? ¿Y qué va de este lado? The same thing. We're all mathematicians here. Son todos matemáticos acá. The natural Lo natural and the spiritual. y lo espiritual. So in his mission, Entonces en su misión, he's going to live a parable. él va a vivir una parábola. And what is a living parable? ¿Y qué es una parábola viviente? It's the natural and the spiritual. Es lo natural y lo espiritual. We don't call that natural and spiritual.
Nosotros no llamamos eso natural y espiritual. What do we call it ¿Cómo lo llamamos when you look at Jesus? cuando miremos a Jesús? The human Lo humano and the divine. y lo divino. Can you see Podemos ver if it's necessary for him to teach us que si es necesario para Él enseñarnos spiritual things cosas espirituales through nature? a través de la naturaleza? Why? ¿Por qué? Because we can't see the spiritual. Porque no podemos ver lo espiritual. So you have to look to the natural, Entonces tenés que mirar a lo the natural, visible, lo visible, to understand para entender the invisible. lo invisible. So the invisible things Entonces las cosas invisibles are shown by the visible. son ilustradas por las visibles. If that's the only way to teach you about God, Y si esa es la única forma de enseñarte sobre Dios, when he comes to earth, cuando Él venga a la tierra, it's not something that would be nice to do. no es algo que sería agradable y lindo de hacer. He doesn't even have a choice. Él ni siquiera tiene una What is he elección. forced to do? ¿A qué Él es forzado? He's forced to come as a human being Él es forzado de venir como ser humano in order to do what? para poder hacer qué? To explain Para explicar the spiritual lo espiritual or the divine. o lo divino. You can't understand the divine unless you see the human. No podés entender lo divino a menos que veas lo humano. There are many people, Hay muchas personas, in fact, the vast majority of Adventists, de hecho la gran mayoría de los adventistas, many people in this movement muchas personas en este who movimiento don't understand about the nature of Christ. que no entienden sobre la naturaleza de Cristo. They don't understand about the nature of a human being. Ellos no entienden sobre la naturaleza de un ser This is humano. not an exhaustive study on the subject. Este no es un estudio exhaustivo de este asunto, But all I want to say, pero todo lo que quiero decir, partly of what I want to say, o parte de lo que quiero decir, in a passing sentence, just a benign looking sentence, en una frase muy casual, Benigna ou boa, positiva, inocente, which is the lead sentence que es la frase principal of the lead del párrafo principal, primeiro, of the lead chapter del párrafo in principal this book about parables. en este libro sobre parábolas, She's showing us y ella nos muestra what Christ's nature looks like. cómo es la naturaleza de Cristo. If you can just read those words and see what they mean, Si podemos leer esa frase, esas palabras y entender lo que to significan deconstruct the sentence. y construir la frase. When you understand how parables work, Cuando entendemos cómo funcionan las parábolas, Christ does not have a choice Cristo no tiene to die elección in heaven for us. de morir por nosotros en el cielo. In fact, none of you have met Christ. De hecho, nadie conoció a Cristo, You have no idea where he died. ninguno de nosotros. No sabemos dónde murió. In reality, it makes no difference to you. De hecho, no He pensamos could en have died eso. anywhere. Podría haber muerto en cualquier lugar. Certainly could have died in heaven. You wouldn't have known any difference. Ciertamente él podría haber muerto en el cielo. No habría ninguna diferencia para vos. So why does he have to come to earth? Entonces, ¿por qué él tuvo que venir a la tierra? I know most of you will say, Sé que la mayoría de ustedes diría, to be our example in all things. para ser nuestro ejemplo en todas las cosas. I'm saying, yes, that's correct. Y yo digo que sí, eso es correcto, But it goes deeper than that. pero va más allá que eso. This is what Paul tries to develop in his theology in the New Testament. Eso es lo que Pablo intenta desarrollar en su teología en el Nuevo Testamento. It's all based upon parable teaching, Todo es basado en enseñanzas where he shows por parábolas, cuando él muestra that the methodology of teaching que la metodología de enseñanza is identical to the methodology of life or mission. es idéntica a la metodología de su vida y de su misión.
And what does Paul call his sheep, ¿Y cómo Pablo llama a su his rebaño, disciples? a sus discípulos? He says, you are living Dice que son letters. letras vivas. In the English, it's Epístolas. epistles. En inglés dice Same as epístolas. Portuguese. He says, you're living epistles. Son epístolas vivas. What does that mean, you're living epistles? ¿Qué significa que son epístolas vivas? It means when you see this person, ¿Qué significa que cuando veas a esta persona you can read them. podés leerlas? And what are you reading? ¿Qué le estás leyendo? When you read a person. Cuando lees una By the way, persona. there's so much truth in that statement, Por cierto, hay tantas verdades en esa frase. because what people are doing are judging Porque lo que las personas están haciendo es juzgar if you're a true follower of Christ or not. si sos un verdadero discípulo de Cristo o no. We all have a great problem about judging people. Nosotros tenemos todos grandes problemas sobre juzgar personas. Paul not only recommends it, he says it's essential. Pablo no solamente lo recomienda, sino que dice que es esencial. So, if Christ is going to teach Entonces, si Cristo va a enseñar what he lives, lo que Él vive, and we're supposed to be living books, y se supone que nosotros debemos ser libros vivos, how should we live? ¿cómo deberíamos vivir nosotros? What does Christ offer us? ¿Qué es lo que Cristo nos ofrece? We read that in the baptismal devotion yesterday. Ontem, na devoção Leímos eso en nuestra devoción baptismal. He offers us his life. Él nos ofreció su vida. What life does he offer us? ¿Qué vida nos ofreció? Which bit of it? ¿Qué parte? This bit or this bit? ¿Esta parte o esta parte? The human or the divine? ¿Lo humano o lo divino? Now, it might seem obvious Tal vez parezca obvio till you start working the details out. hasta que empezás a ver los detalles. But he, Pero Él, this is us, acá somos nosotros, he's going to offer us one thing, Él nos ofrece una cosa, his divinity, su divinidad, not his humanity. no su humanidad. Why won't he offer us his humanity? ¿Por qué no nos ofrecería su humanidad? Because it's the same as ours. Porque es la misma que la nuestra. His natural is the same as our natural. There's no difference. Su natural es lo mismo que nuestro natural, no hay diferencia. Our church has had conference after conference, argument after argument about the nature of Christ. Nuestra iglesia tuvo conferencia tras conferencia, argumento sobre la naturaleza de Cristo. Many of you may not be clear upon what his nature is and how it operates. Y muchos de nosotros tal vez no tienen claridad sobre cuál es la naturaleza de Cristo y cómo funciona. It's extremely easy to see Es extremadamente fácil de ver when you start laying out parables. cuando empezás a trazar parábolas. How should we teach? ¿Cómo deberíamos enseñar? The natural and the spiritual. Lo natural y lo We should be espiritual. using parables Deberíamos estar usando parábolas to bring across the truth in God's word. para transmitir la palabra de Dios. If you're not living what you're preaching, Si no estás viviendo lo que estás predicando, or if you're not preaching in parables, o si no estás enseñando en can you parábolas, be a representation of Christ? ¿será que puede ser una representación de Cristo? Of course you can't. Claro que no. Obviamente não. We're not his disciples. No somos sus discípulos. Nós somos os discípulos dele. If we don't copy him, Si no lo copiamos, we don't use the same teaching style that he used. si no usamos el mismo estilo de enseñanza que él usa. And we're certainly not his disciples Y ciertamente no somos sus discípulos if we don't live what we preach, si no vivimos lo que predicamos. just like Jesus had to. Así como Cristo también. Doesn't even have a choice. That's what I want us to see. Él ni siquiera tiene una elección. Eso es lo que yo quiero que veamos. In Christ's parable teaching, we see the same principle as seen in his own mission to the world. En la enseñanza de Cristo mediante parábolas se nota el mismo principio que el que lo impulsó a su misión al mundo. Why?
¿Por qué? She answers it in the second sentence. La respuesta está en la segunda frase. So that we might become acquainted with his divine character and life. para que A fin de que llegáramos a conocer darmos com su divino carácter y su vida, Not his human character, no su carácter humano, caráter humano. it's his divine character. es su carácter divino. In order to understand that, En orden, para poder Christ entender, took our nature and dwelt amongst us. Cristo tomó nuestra naturaleza Natureza y vivió entre nosotros. habitou entre nós. The nature that he took La naturaleza que Él tomó was our nature. era nuestra naturaleza. And he had to do that Y Él tuvo que hacer eso so that we could become acquainted para que nos podamos volver familiarizados Familiarizado. with his divine character. con su carácter divino. And there is so much misunderstanding of this explanation, Y hay tantos malos entendidos con esta explicación, but I want to just give it very simply for us. pero quiero colocarlo bien simple para nosotros. Traz isso para vocês de forma bem simples. We have many questions Tenemos muchas preguntas about the vows that you heard read yesterday. sobre los votos que ayer oímos, Ouviram ontem. And the one that confuses people the most y el que confunde a las personas más Confunde as pessoas, o que mais confunde as pessoas is the vow that deals with the human nature. es el voto que trata sobre la naturaleza del hombre. When Jesus was baptized, Cuando Cristo fue bautizado, he goes into the wilderness, Él va al desierto, he comes back. Él vuelve. What does John the Baptist do ¿Y qué hace Juan el Bautista when he sees him? cuando Él lo ve? He shouts out and points to him. Y grita y les apunta. And what does everyone do? ¿Y qué es lo que todo el mundo hace? They turn Se dan vuelta and they look at that crowd of people, y miran esa multitud de personas. and what do they see? ¿Y qué ven? Nobody. A nadie, Nobody special. nadie especial. They just see what kind of a human being. Ellos simplemente ven qué tipo de ser humano. Just a normal kind of human being. Una persona normal. Is that one ¿Es este acá or that one? o ese acá? It's this one, isn't it? Es este acá. You remember Si se when you acuerdan, deal with parables, cuando tratas con parábolas, the natural illustrates the spiritual. lo natural ilustra lo espiritual. How? ¿Cómo? You hear it, Lo escuchás, but more often than not, you see it. pero la mayoría de las veces lo ves. Sometimes you can feel it. A veces puedes sentirlo. You feel the rain coming on you, pouring on you. Sentís que la lluvia cae sobre ti. Feels like the Holy Spirit coming upon you. Se siente que como el Espíritu Santo cayendo sobre ti. You see the sun rise. Ves el sol elevándose. You conceptualize the Son of Righteousness arising with healing in his wings. Puedes conceptualizar el sol de la justicia naciendo con sus alas, alas I just curadoras. spoken. It's a concept of Jesus. Es un concepto de Jesús. If you agree with this, Si vos concordás con esto let me acá, just take the next step. permítanme dar el próximo paso. If you don't, Si no, I ¿concordás? don't know why. No sé por qué. I don't know what you would disagree on. No sé con qué no concordarías. If Christ has only got these two parts, Si Cristo solamente tiene estas dos partes, and I look at him, yo lo miro, what does he look like? ¿cómo él ¿a qué se parece? Same or different? ¿Igual o diferente? He was made in the likeness. Él fue hecho a He semejanza. looks the same. Él se parece igual. Which bit of him looks the same? ¿Cuál parte de él es igual? The bit that you can see, La parte que puedes ver not the bit y no la parte that you can't see. que no puedes ver. We get that? ¿Entendemos eso? Which bits of Jesus you see? ¿Qué parte de Jesús puedes ver? It's the outside. La parte exterior. You can't see the inside. No puedes ver el interior. So when he took humanity and divinity, the natural and the spiritual,
Entonces cuando él tomó lo natural, la humanidad y divinidad, lo natural y Where's the espiritual, natural? ¿dónde está lo natural? Inside or outside? ¿Adentro o afuera? Where's the human? ¿Y en dónde está lo humano? Inside or outside? ¿Adentro o afuera? Outside. Fuera. On the inside, Y en el interior, this is the spiritual. esto es lo espiritual. Did he take human nature on the inside? ¿Será que él asumió la naturaleza humana en el interior? This thing here. ¿Esto aquí? Did he have this on the inside? ¿Será que él tenía esto en el interior? He could not have. Él no podría tenerlo. The vast majority of Adventists believe that he did. La mayor parte de los adventistas creen que él sí lo tenía. And there's confusion on this issue. Y existe confusión sobre este asunto. Most conservative Adventists like you La mayoría de los adventistas conservadores como vos believe that what's on the inside is this humanity, and it's not. creen que lo que está en el interior es esta humanidad y no lo es. A simple exercise in parable teaching would show you this. Un simple ejercicio de enseñanza de parábolas te mostraría eso. If we're supposed to be living parables, Si nosotros deberíamos ser parábolas vivas, what should you see on the outside? ¿qué verías en el exterior? The human. Lo And humano. what's on the inside? ¿Y qué está en el interior? The divine. Lo divino. You'll have argument after argument with Adventists, Y van a tener argumentos tras argumentos con los not only on adventistas, prophecy, no solo sobre profecías, but also upon divinity. sino que también sobre la divinidad. And the core of the problem Y el núcleo del problema is that we don't understand how to handle parables. es que no entendemos cómo tratar con las parábolas. We'll stop here. Vamos a parar por aquí. What I want to do in the next study Y lo que quiero hacer en el próximo estudio is finish off this paragraph es terminar este párrafo and see how she compares y ver cómo ella compara and contrasts these two subjects. y contrasta estos dos asuntos. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, we thank you. Padre amado, te agradecemos. We thank you, Lord, for the broad understanding of the third angel's message. Te agradecemos por el amplio entendimiento del mensaje del tercer ángel. Terceira mensagem angélica. May it be our prayer as we kneel before you Que sea nuestra oración al arrodillarnos ante ti, that we are thankful de que estamos agradecidos, that you have brought us here to this camp de que nos has traído aquí en este campamento to learn of you, para aprender sobre ti, to be glorified through you. para ser glorificados a través de ti. May each of us Que cada uno de nosotros not only teach, pueda no solamente enseñar, but experience sino que experimentar what it means to be a parable. lo que significa ser una parábola. In Jesus' name. En nombre de Amén. Jesús. Amén.